kok panda benayin bagi nasi tongsa kamu nikah tak buktung jodoh langsung tini jorani kok panda tini 12 tarik Oktober 2025 nah tini 13 tarik Oktober 2025 साल मारी tini सालो kotor kok tuh hui tuh buka hanya hayang somir jorani kok panda tini belai kayak khom hanya kok tuh makai sama hasilnya kya je Tripura hawa Tripura salu kurok bor niman hanya tuh ini hal brum baksa akai jakha baksa sele jakha baksa angke ba du rasi tidak kok nasi baksa kayak kok tuh manalia hai hian ni joran kok panda ini kayak berarti ni kok tirpa kayak nanya sih kiri kah Tripura sa dok ni kok sawo nih satok jang mani kok sawo nih baksa angkai tamong ke bukan kerat tamong ke Tripura motha tamong ke BJP apa hai kebang mah kok kenalan baksa sele jak baca au angsiu piaba je borok do phano tuini wansogo je hasal nahar mung tuini samung khlai tongo borok se sele oi kam khai tong ke sini bar jala abono borneo kam no kok sanani ingke kebang ma imang nuk layo kebang ma bokhang thile bokha thileyo hayang babai sang layo aro no wansogo nyai khang ka kai ang tangi okok to mano sanani nang norno sele khai sal burum Engkangke nol tini nalia engkangke nalia kolop tonan angla sanani borokba salbrom mas hau engkai anglo kaise kok sanani naimani engkai je Tripura hastebo TTAADC eba 6 schedule manmani yagulo tai TNB chukti khainai 3ta seat manmani yagulo tamu mankha sanma kala salbrom tini IPFT po IPFT Tripura hapo youth IPFT po Tripura motha po tabuk INPT ini tongo top NSPT or ku thansang kha engkai ta kaisa angka kai IPFT Tripura hanula engkai ama hai kai nyai kebang ma janja bodol tui nyai rasi thrayo keba akai jang nyai to bang hayo sak si dibagi si hlai kya baksa keba taka jomi phalai chakri ro gya karbai ekdom shesh ni tongbai kha baksa angka ba kere ni party logi nei thangai case masa oi pura tabu kha haija remang ses tai kaisa do phana phiong ni ne bolongo thanglai purbo hayo thangai phaika ko case masa oi tabu kha jaga jomi subai phalbai panse o case de la subai lia do phani bagai hninyai samung khaya borokbo baksa ba kokjakha baksa ramai buzakha lasting khalia thi thangbai kya abo hai kebang ma ing tong ye diba ge o ung tong marong ni kok no mutu nar gei o je borok rok sakri yakari phaika do phani bagi nei borno wan sogei je borok rok ei do phani bagi samung khaje ni nei jaga jomi phalai rang rakha keuba je kono jagani rang jugali oi nai party no phan rakha kebo no help khaiso balai tong rakha ngai tong le diba Iko ungi tong mani abuno kok to ma abuno bekha kathang tong ma jodi bekha bara du sengli ahni hinta kangke osupon sa lagi la khamu jo ton se war ma singsa kok tamo ni kangke nadi nang ga sanai tong o salburum keu ba 125 keu ba constitutional solution keu ba Tripura land keu ba greater Tripura land keu ba Tripura ha keu ba additional more power keu ba inner line permit 산봉타 탁시바 피아바 능래 제스판 지르콕 산디 부이케 지르콕이 산야 능케 일리겔리 마이게라 서리 지르콕이 우리 저 사초지리 심이 안도록 가입해 좀 봉방이 세성 만해 말이야 네 식시돌 산가 응야 모바이보 틴타 시트만 우카 비상 가기 서러서 동원이 안 바이보 응야 이게 메인 가론 아마 하이바 사나이만이 리저널 파티 खाइलेमानि कारणटा म Tripura sarno o je bui je kotor do pharong yakni phioknani sini manthai sengna hanani phiaba nung nai nei khekle no tam rakha us kango CAA ngai o CAA benata CAA bino bil ta khasidi nei ka sulai pro guli kok jakha kono phano kare abuni yagulo tabo abro CAA khlai rekha CAA khlai nai kono processing kare Bangladesh di je phanyerok or registration khai kese or ni borok nai amse registration se khaya nai ya CAA bino to CAA khai ni rakha
আবার পরে যে নিয়ম অনুযায়ী ওর বাংলাদেশি ইলিগেল ফাইট অংখায় বড় গরব দরখাস্ত রাখলায় তা রেজিস্ট্রেশন খাইয়া খাইও আঙিকো ফাইমানে 25 বছর অংখা 30 বছর অংখা 100 বছর পান কাথুং আং কাখা नै আর 6 রেন নাও কিন্তু আবহাই কোন ফর্ম ফিল আপ খাইবইও ওইসি থাকা অরনি বড় খুলিসি তংলাইখা দ ইহে আবু ইয়া খোসা হরি হিমালয় उस कान खालाता इसा बारिश रो खलासा 2024 नि 31 तारिख डिसेम्बर जरातै जे बरक अर फाइजार बर जतन अहानि बरक और सिटिजन अब ताइ कोनो बरक फर्म फिल अप खाइनाले कोनो नांलिया केबो सारा सान लामा कासुया सान लेटार दारैयै डेपुटेशन दार ना केबोरा खना ना स्ट्राइक खायो बरल मानि दंलासा हिंके ताबु ओ जे अ कक रगनो सानानै दा नां एबा नांगिया नर कक नो नारा नांजाक एबा नांजागिया अ कक रगनो नर आपडेट रुइ तनखा सिमि नं बखानि जाति जोंनाय आबन बागै जों जाति बसरि दं नं बखानि चिनिया फाव yang ni kok no phai so ga ke nor जों साव आबन सिं सामौ जों के दफारि आइना हाय हिरिनो जों राजनीति जे गणतन्त्र राज्य अनुযায়ী राजनीति बदल लगनो सरकार खानानि पावर जागो के एनजीओ रखना राजनीति बदल खाइथांगो एग्जांपल तिप्रामथा ताबो बबनो हामजा लाइमानि थागियाको नरबखना सालकिया सेकां परितोष देबरमानि तैगल मुंबाई करम सरानि ताइ गुबुन जागानि तुबुइनाय और बीजेपी रक ब हजार काइसानि ऊपर जॉइनिंग रफाइमानि पुरा बोसिन खामो हजार काइसानि बिसिङावनो के 900 अंगना 900 भोटार किन्तु ओ 900 भोटार जॉइनिंग रफाइमानि यागोलो आबनो चैलेंज खाइ माहायनियाव खातिनि तिप्रामथा बुवाग्रा प्रदक्तिसु देबमान तिखांबाय आगरतलानि सेम जागाव ओ जे परितोष देबरमा जॉइनिंग मानि सेम रुमनो एक नং कन्स्टिट्युएन्सि ना एक नम्बर रवीन्द्र हल बरक कोप्लुं खाइ सुपुङै जान्जिया ताक बरक जान्जियारि बरक कालाइनाय पुरा हल कोप्लुं खाइनाय टोटल तिनि 1223 जना भोटार 1223 सा साइ नैरा 23 भोटार तिनि बीजेपी ताइ सीपीआईएम पार्टी याकारलाइनाय तिप्रामथनि बानारम फाइया बुवाग्रानि याक्तै तिनि अ हलनकनि पान्डव फाइमानजा फाइया बुवाग्रानो कारि बाहिनो तिप्रामथा पार्टीनि प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल बो सरिका हामजा ताबो कक साखातिनि कुसु खमखम खाइनो आमनो कारिबो मानजाखा वाइस प्रेसिडेंट रुनेल देबबर्मा ईएम आमनो कारिबो मानजाखा जीएस मंत्री बृषकेतु देबबर्मा मंत्री अनिमेश देबबर्मा तंखा सीएम पूर्णचंद्र जमातिया आमनो कारिबो ईएम रक एमडीसी रक एमएलए रक ताई तिप्रामथानि यूथ बदल वाईटीएफ बरी बदल टीडब्ल्यूएफ पुरने बदल टीआईएसएफ ताई वानजी बा गुबुन दफानि बरनो तैयाक टीसीएफ आबनि पूरा हल कोप्लुं बरक आ पान्डावनो बुवाग्रा लामसुइना हाका ओ 1223 जना भोटार न आबनि यागुलो ताम कक साका बुवाग्रा कक फुरताइसे फुरुगनो नाइनेग्रेनि ओ मांखुनि तिनि बुवाग्रा तिप्रामथानि को रिसा कानुवै बरनो लामसुइना हानि मांखुनि डिस्ट्रिक्टनि तिप्रामथा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि साक्षारमुंबाय तिनि आगरतलानि रवीन्द्र सदन वार्षिकी भवन संसाजाखा बदल लामसुगिनि हारमानि पान्दा बदल तिनि जतई 300 निस्लायबो गोबां नुखुंनि 1223 जना भोटार बुवाग्रानि याग्रमै तिप्रामथनि बानारम फाइया बरक केबा आईपीएफपि केबा बीजेपी केबा सीपीएम नि तंमानि बरक न तिनि खाबै खबै लामसुगिनि हारमानि यागुलो कगनारफुरु मंत्री बृषकेतु देबबर्मा कक सय खनारखा बुवाग्रानि नासिक मुंनो सय सराय सराय एङै थांगा ताबुक लुकरक आबगै लुकरक ताबुक तिप्रामथा फाइ दंबायो आबाकेन बरनो खाबै खबै लामसुमानि कक सय खनारखा बसकानि चबा कतनि बागै तियार मान बागै 316 फेमिलिनि 1223 भोटार जोंबाय ओ जागाव फाइ ओ बुवाग्रानि थानसानि मारियो सामुं खायनायनि फाइजा नरनो जों खाबायखौ बाय लामसुबो फाइनाय सालो तेबो अमहाय प्रग्राम अमहाय लामसुमुं पान्दा
सिनी ब्लक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव अमहाय खालायजानाय कारण जों जतन थायो मानो ताखरो बुखुरक सिनी कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन आइको सिनी एकर्ड रक सिनी जे टीटी एडिशन जों बाहायखाय मोथाङै नारगनानै सिनी तिप्रासारकनि हामख्रायनि बागै जों तामो खालायनानै आं आबो सिनी तिप्रासारक ताबो बेबाग न बुजिबायखा आबोनि बागैनो दिनै अमहाय हाजार हाजार सिनी लुखुरक जेहेतु सिनी बुबाग्रानो हामजागै सायै दङ अ जराव जों जत तिप्रासारक थानसाङै सामुं खालायखाय ते कोनो राजनैतिक बदल जागो तिप्रासारक न दमकेरि तय मानलिया जों बुजिखांगो आगनाय जों तिप्रासारकनि मानथायबो तुइ फायनाय आबनो सिनी বিশ্বাস आबनो जों बयद खालायो फायदि दिनै अमहाय पान्डानि बिसिंतै जों जत तिप्रासारक लुकुरक न अमनो जों बारतारिनानै मुचुंगो फायदि जों ते अमहाय राजनीतिक तरजागियावै दफानो तरजागै बोसोरगांनि साल सिनि मानथाय सकथाय मानानि बागै खबर ताते बुकुक सं पांडाव तो कक ना खाते बकरा ताकर बजेमन तृतीय एडिशन चेयरमैन जगदीश देवबर्मा बागिनि कक साइ खनरखा जे सीपीआईएम रगनो ब कक साका जे सीपीआईएम र तिप्रासेन बागै खायो खायोनि साव बेबांग रिजनल पार्टी रगनि दाबिनि बागै से मा खलायो टीयूजेएस रगनि ककरनो अर स्टेट नि लैंग्वेज नामानि बाहायनो इंगो टीयूजेएस नि दाबिनि बागै से मा खलायो सिक्स शेड्यूल मान मुबा बाहायनो जे रिजनल पार्टी रगनि प्रेसार बासि मानबो इंगे आमाय खायनो ओ जे सिटबारि मानि 6 शेड्यूल 7 शेड्यूल जे मान मानि तिप्रासार रगनि तावस जति जे मान मानि बेबांनो रिजनल पार्टी रगनि प्रेसार बागै नि मान हनै बतिनि साइ खनारखा आमनो कारी बाहायनो कक नारखा मंत्री बिशुकेतु देवबर्मा तुंदर आं फुलकानो आबनि यागलखो अनिमेश देवबर्मा मंत्री अनिमेश देवबर्मा तिनि समय ताङै साखा आनो केबो तिप्रा मथा याका सिनाय बीजेपी नि थांसिनाय बीजेपी नि बरखा साइसि दंखा बीजेपी फाइ अनिमेश बखनै फियाबा बसाका 70 बছর काजा बर मुइसु ताइ गुबुननि पार्टी खायसिनो हायदा तिप्रा मथा ताइ याका याथिया साखनि बतिनि समय तांखा लोकन बसाव इंगाय आबनो नुगुय पाइथां जरा बुबाग्रा कक साका ताबोक तिप्रा मथा अबसुरु दफा तिप्रा सानि सिमि मानथाय तुमना बागैया गोबां लुकुरगनि मानथाय जे बरक चाचारा राखलायजा नॉर्थ ईस्ट नि बरा बरंनो स थानसा खलायिनाय थानसानि कायसा नॉर्थ ईस्ट रीजनल पार्टी सनामनाय नि डिक्लेयर खातिनि ओ पान्डानि बिसिंतै आमनो कारै वानजे बसंनि लुकुरगनो बहायनो जे नरकनि बागै आं कोनो छत्रुया नरक ताबुको आनो उनको फागी नि दिंखांके जों ताम नरक जों नसे याकबाय उनको मालायनाय गोबागैnya हारानांगौ कारण जे जराव बांलादेश हर खलाय जाखा बाङालि र हिन्दू र आफ्रु तुमुनो बोगरा जदि और जागारियाके नरक एकटानि बोथार जाबाय खामु इन्याकाय जतन धर्म मासलाय बाय खामु गाफ्रु जों जागार माने ताम दोसंखा ताबुक जों तिप्रासार नसे बरि सत्रनि वानसगो आबनो कायसा बोल खलाय दं हनै साइखनारगा फियाबा नों मुंको माता त्रिपुरा सुंदरी न उदुरन खलायफोरा न अपमान फान खलायदि खलायपान दंदि आनो उको थुथुपान हनै दंदि किन्तु साखातै नेखलाय दंनाय मा आवसो जोंनो बानचिरनाय आबनो आनो हामारे नाय आं किरिया नै सावगातिनि हायनो हे बोआग्रा बतायबो साखातिनि जे दफारकनो थानसा खलायमानि बिसिंतिनो जों सिनि मानथायना हानाय जदिও 6 शेड्यूल मानफ्रो इंदिरा गांधी संरक जेतिखे अंकरमा हाय अरो बहायनो अमित शाह बरना मुजुम दङ किन्तु अरनि गियासे बीजेपी नेता रनो केबें अपने सराय सराय सामानिनो बतिनि साइखना रखा आबगिनो ओ जे केबेनाय रकनो होम मिनिस्टर अमित शाह नो मा सिकिरनाय बनो थिगमा खायनाय आबुन बागै जों प्रेसार खायनाय जों तिप्रासा तमुनो थानजांखाय फादि आईपीएफ टिबो बसकानि एडीसी इलेक्शन अब 28 टा सीट जों 28 टा तिप्रासा ननार लाखिबनाय बीजेपी नो कायसपन सीट दिया खायनाय आबनो कारिबा हायनो बसकांनि 2028 अंके तिप्रास 75 बছর सिगां दशरथ देव सीएम माहाय ताबो 2028 तिप्रासा नो सीएम खायनाय टारगेट बेसावमा थांनाय आईपीएफ तिरनो फायदि नरनो आं नासिनि दङ नै साखाबुबाग्रा आमनो कारिबा हायनो बतेबो तिनि कक नांगमानि कक साइखनारका खनाग्रा रे बिनि खुबो तिनि नारगमानि बिनि कक आया है कि आपका बच्चा
आपका सेकला सिकली आपका नेक्स्ट जनरेशन को अधिकार देने के लिए अगर आप राजनीति में आया है तो नेशनल पार्टी तिपरासा को अधिकार नहीं देगा और कभी नहीं दे सकता है। जगदीश बाबू ने TUGS के बारे में बात किया, अपना अनिमेश ने बात किया, ऋषिकेतु ने बात किया, लेकिन जगदीश देवर्मा ने नीति आछे এই ওনার পলিসি আছে। এই লিগে আমি বলেছিল কি আমাদের আপনি ল্যান্ড রাইটস দিয়ে দেন তিপরাসা অ্যাকর্ডে, কেন কি তিপরাসা অ্যাকর্ডে ল্যান্ড রাইটস অধিকার আমার কাছে আসলে এই যে পাটা আছে খাস ল্যান্ড আছে এই আমি ডাইরেক্টলি আমার গরিব তিপরাসারে দিতে পারবো। অনেকজন আছে এখানে আপনি আপনার কামিতে থাকে, আপনার দাদা এখানে থাকতো, আপনি আপনার বাবা এখানে ছিল, আপনি এখানে আছে, আপনার কাছে ঘর আছে, পাট্টা নেই। এই অধিকার আমি ডিমান্ড করছে দিতে চাই না। এই অধিকার 6 শিডিউলে বোডোল্যান্ডে আছে, কার্বি আংলংয়ে আছে, ডিমাসা হাসাওয়ে আছে, মেঘালয়তে খাসি হিলসে আছে, গারো হিলসে আছে, জয়ন্তিয়া হিলসে আছে, পুরো নর্থ ইস্টে সব জায়গাতে আছে। মাত্র ত্রিপুরাতে আমাদের জনজাতিতে এই অধিকার উনি দিতে চায় না। কেন দিতে চায় না? কেন কি আমার জায়গা ওনার চোখে আছে কি হ্যাঁ এই জায়গা নিয়ে নাও। এই ফাইট কি পলিটিক্যাল ফাইট আছে? এই জায়গা কি মাত্র ত্রিপুরা মথারে ওরিয়রের জায়গা নিয়ে যাবে? যে বুকুমপাড়া CPF করে ওনার জায়গা নিয়ে যাবে না, বিজেপি করে ওনার জায়গা নিয়ে যাব না, যে কংগ্রেস করে ওনার জায়গা কি নিয়ে যাব না। এই फाइट मात्र त्रिपुरा मथारे एक स्टेटमेंट दिया तो 2-3 लोगों को अपना रतन लाल नाथ बोलता है ना मिर्ची लगा, मिर्ची लगा। क्यों मिर्ची लगता है रे? सच बोलने में क्या है? ये जो भवरंजन ने ये टाइम किया, मैंने भवरंजन को रात में फोन किया, बोला आई एम प्राउड ऑफ यू भवरंजन, because that day you did not react as a EM, you reacted as a Bru, as a Riang, as a Tiprasa. That is important. और मैं आपको एक बात यहां में बोलने चाहता हूं टुडे, ये जो अपना तिपरा मोथा है, ये तिपरा मोथा को इनको लगता है कि तोड़ देगा तिपरा मोथा। अनिमेश सिंह बीजेपी ने क्या बोला? अनिमेश व्हाट डिड दे से टू यू? व्हाट डू यू से दैट I may join you are joining BJP? अनिमेश को बोला अनिमेश बीजेपी जो सामने ही है आज, ठीक है। कोई बोलता है कि कांग्रेस जाएगा, कोई बोलता है CPM जाएगा। मैं आपको बोलता हूं कि आने वाले दिन में प्रद्योत विक्रम मानिक्या सिर्फ त्रिपुरा में पॉलिटिक्स नहीं करेगा, तिपरासा सिर्फ त्रिपुरा में पॉलिटिक्स नहीं करेगा। हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट को एक होकर नॉर्थ ईस्ट में एक पार्टी बनके मणिपुर हो, मेघालय हो, डिमासा हासाओ हो, कार्बी आंगलोंग हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा तो है ही, सब जगह में हम गए बुवाग्रा पूरा नॉर्थ ईस्ट तो तीसे आंगोल सामने हिंदी जगह को थांजर तीने नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पार्टी क्राइसिनाई नहीं ताबु बुवाग्रा तीने बकॉक साका बीजेपी में संपूर्ण आलादा खाई कॉक सामान क्लाई खातीनी जे मंत्री उनको बाक्सांगा के उनको कॉक सलाय दिबा नांखे मंत्री कॉक नाई नांखे मंत्री बुवाग्रा साकां तीनी खाना या करनाई हिनी मान हलाय तो ये दिबा तिपरा मथाने आबरो किंतु बुवाग्रा के साव तीनी इहि नरक अंखरा नाइया बरफनि क्षमता तंखा सकक थुं जदि चिनि साथै सकगै फाइगांगाकाय ओ अरनि बीजेपी रक्ता मुनाय इको नाहादि इको बरफ लगिया कखा नैयाय सैनोसे जायास्लामनाय आबुई बंनि क्षमता तंखा बरफ सकगै नायथुं आमा के कक साका कारण जदि बीजेपी सकक कांखा सेंट्रालो साइटो इको जोंनो सकगै सिरक आव हाइता
abogai borok kok lai angi tongmani kok mane BJP ni ongkhori angi tongmani borok ni jini sate ongkhori ang tongmani kok karon orni BJP ro aingo kok chukili sahonai je iko borok tongmaye nor thanja tongmaya amai ke mane borok sak no man tipang thana saya khlai ni si ni se borok ta kagra yangi tong nge jodi tumung no borok kak sinai ni mani ga kai abo tipra mo thani plus point ngo hai ni samani kok ta boagra kauma borok sungye deba tangi norok tipra mo tha BJP rok bai yalen sangi tong kak di mani o kak yangi tong ne kurugo oboro saka boagra tini o je bini speech bisingtei niji kak thangmani slai bubi sokok rok mani chao karon aingo saitogo iko borok sesno sokok mai aba hai ni bagai tabuk dung lai toy mani kok ta ngat tabuk je obostha o tipra mo tha boagra niti dilmong bai BJP bai hanji alliance mo him pano man thai man ni bagai balai khena tabuk thamji kawai hekaba rajniti khlaiban jago jarja LM telang lai nai saungrang tongmani kok ta ingke tinini Rabindra Bhavan ni pandawo जायखिनो बरक गोमांखा आगरतलाव आबाखिनो बसकानि 7 तारिख गो बाहायनो 7 तारिख नभेम्बर आस्तबलो सुपुंगनाय तिप्रा मथा बरक फुनुबनाय जेतिके तिप्रासा एकर्डमान थाइ माननानि ताइ 125 एमेंडमेंट इलीगल इमिग्रेशन खायनि आ इशु रगनो तिनाय जबा खतर उनानि थाङै दङो इंगाय अबनिया ग्लो फारिखे जोंखरालायवनो मानदायाव BJP रक बाहायनो तिप्रा मथानि दनिनो खनावै joining panna songsaka BJP ni bekhaktei tabuk turuk mandayo jaga khlaijak bagi chaitok mung khlaijak tongo mondol sabapati Abhijit Debormani saktharbong bai hingkai tini haino hai joining panda ania phawa koktoba kase pheuka 11 mandai mondol ni main party office Dinakopara ADC village ni 6ta nukhungni 60 jona voter BJP joining khlaika joining program manjaka vice president Premananda Deborma Mondoli GS Sanjit Deborma tai vice president Rajesh Deborma suro khanai di porni tini joining lai mani ko balai hambai sumai paksa tini Bharatiya Janata Party o samkhani phakya abon bagi bong balai hambai tini desh ni pradhan mantri ni desh unayan mani nugo tai tini Tripura rajya ni tini Professor Dr. Manik Saha Mukhyamantri ni je samungno nugoi Tripura ni bagi je samungkhani nugoi borok tongmaliya singa paksa samungkhani phakya tini party borok samilin phakya abon bagi bong pakli hambai tini logi borok tini 6 family 30 buta Dinakopara ni sini tapuk kahamjong sungai paksa tai borok tapuk sungai BJP party ni samungkhasinai tai borok a party tongliya abon bagai sungai paksa borok tak samungkhasinai tai borok sini party no phangra khaini bagi ni borok sungai paksa samungkhasinai hanai bongno sentiri lamsobe nah abon bagai bongno blai hambai Untuk kami tadi bukan ukuran joining pandai ko mandayam saya di pramothana batai bataba tinglai tongo tabuk joining lai mani kini bawa ratai sekong refika beri botol lono bahanya beri mothau bahanya kau joining dengan nang nai ni tabu tai kaisa kok temangka kai norok uskang ni kok tematong ho thangnai 8 tarik bai 9 tarik no khasalai romai Bruk Socio Cultural Organization ni bekhaktei arwa bogafa ni ashram muskulo nokhlawo songjak mani hojagiri ter arwo buwagra na arwo hasini montrapra Dr. Manik Saha invite khaitla mani chief guest ta inaugurator khlaigai arwo kok satino je ngorok riang rok ngkoni si phayo ngini khlai mata tamsi kamo Chattogram ni se phayo o riang rok ngini mani o kok no samani no tini je o program organize khlaini rok no press meet khai Agartala press club o thai sanja jorao press meet khai saklaika borok saklai thiniwo o kok saka je hasini montrapra Dr. Manik Saha kok nar phuru je kok saka abo belekhe kok kosangai thaka kok kosa samani bagino boroni bisingo confuse nginai borok rok Bangladesh ni phayuriang nginai buji thangka bina kok kosa samani bagai কিন্তু বিনা কক বসইনে তংমানি তাংখা বকক কসা সাকা অ কক নকে কসা সাকাংকে বই অবহাইনে বুঝিনাই ইলিগেল ইনকো ইমিগ্রেন্টস nei সিনিনাই রিয়াং ন আবনি বাকি খাদুমা ক কিন্তু 6 কক গাকে বিএস কুনি মতে বর্তনি প্রেস মিট খাই সাকা যে রিয়াং রক ত্রিপুরাও ন তং ত্রিপুরা নিসে
o engko tamsigomo Bangladesh ni Chattogram thango karon Tripura wa agi engkoni tabo Gobindo Mani koni sengkrak rok si raikesak raikosomni phajai rok oro boroni Bangladesh hontona boro ke tai se o Chattogram gam tagi Tripura no klayo yang hu klaite huk chate ke sorkogi thangla ga buino kisa segri yang se ara thango ulo tai se kipli pheke Tripura o abono se mukhyamantri saseo aboni sikam goje oro tongo tai onno kubuni rok tongo oro diang a kok rok ke salia bagai borok abhani buji thanga abu bujinani kok no abui mukhyamantri ni kok bo chaya tarka bo kok kosa samani ke chalia abro kebengi 9 tariko boboronjon diang yem samani a kok ke soino কিন্তু তাবো কক গাকে আ কক ছয় বাহিকে সাইমান গাকে বরক তিনি প্রেস মিট খাইপ্রনো সাই ফনুকা যে ইনকো কাইসা সেন্সাস বিবরণী নেই বই সিজা দङ সমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মন নেই আগি বুয়াগ্রা নখুনি ন খরচা সেইক্রং সমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মননি যে সেন্সাস রিপোর্ট আরো বহাইনো রিয়াং রক অ ককনো স্রাই স্রাই খলাইকা যে riang rok puya ke Tripura hari no borok abun ya gulo hukake borok u aro mathaka Bangladesh abun ya gulo no apro to Bangladesh ni bokhaja ya abun gulo no phaika jodio CM agi onek age ni sajak abun no bujika aro te kono kok bangani kore kokta bangasi ni borok tini saklai mani kokta phai jeng BS kuni president ko khanalaina bor tini saja press meet khai lukurok no srai srai khlaini ni bagai je em Boboronjon riang ni bo saya kere CM ni bo saya kere bujilai jen senangnai jeng hnai মুখ্যমন্ত্রী সামগ্র একশন ঠিক চট্টগ্রামে ফাইনফু দङ बे Boboronjon abon sayaw sama awako ঠিক no হ্যাঁ যদি মুখ্যমন্ত্রী যদি মিন খেকেনা যে ব্রোলে বাইরেনছে হাতান ফাইমছে আবো মিন খেকে তো রং নাই হ্যাঁ কে জনে ত্রিপুরা নয় আবো ত্রিপুরা সা থাঙে উচিত ফেরো যেমন তাও মিজোরাম ফেরো ভায়া বতে ত্রিপুরা ধ্বংসে মিজোরাম থাঙে তাও ফেরো ভায়া এরকম ঘটনাও আতা একটা সময় আছে যতন খুলুমখা जों दिनै अरब फाइमाजा फाने मेगे पार्सननो हामबाय फारो दिनै प्रेस मिट कभारेज खालामनोगै जों दिनै प्रेस मिट खायखानै दिनै अरब दङ बरमगना दिनै प्रेसिडेन्ट सार सान्दिरा एरिया ताई भाइस प्रेसिडेन्ट दङ दिनै सार रबिन्द्र रिया ताई दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि दङ लाल बाहादुर रिया ओंखाय ताई दिनै youth and sports ni secretary dङ जनसाय रिया ओंखाय आं जोंखा सररिया जाय अरनि कालचारेल सेक्रेटारि हामबायखा दिनै अर्गानाइजेसन खा ब्रु सोसियो कालचारेल अर्गानाइजेसन ओंखाय दिनै अ साफा मं बांगानो दिनै जों प्रेसिडेन्ट खुबिखा सानान पहिला मीडिया नि ताखरनो हामबाय फैयो के लाइव नायदोनाय ताकुंखु जाति मासा जतनो आनि खापानि खापचामा खाबाय कितनी जों प्रेस मीटो फाइमोके बो थानाय 8 तारिख अक्टोबर 8 तारिख बगाफा आसाम स्कुल आरो जे जिनि खलथे चिथामा अजागिरि पान्दाउमो आरो जिनि जे चिंसानाय आखे चिंसारिनाय आखे नारो उग्रा त्रिपुरानि माननीय मुख्यमंत्री प्रफेसर डॉक्टर मानिक शाह बं बिनि काउसा खापवा एकटा गुरुनि सम्पर्के एकटा काउसा सिम दङ आबो काउखे आरे जे गुरुराव बांग्लादेशनि जे मातां चट्टग्राम दङ आरो नि फायो केबल लाये जोनाना बाबा कोन चिलाये तो एकटु बयजियाव दङ जे मातां दङ आबनो तुयेनो जों BS कुनि तरफ থেকে जों तिनि सानना जों सानाय ताके मेन कलेज जों बांला बायो सानाय को प्रबाय काउंटर घारे जे चट्टग्रामनि जे फायनाय आबोथ काउ बयनो के चट्टग्रामनि फायनाय रावले त्रिपुरानि थांसे त्रिपुरानि थांयो उचिखार फायनसे आबो कथानो जों जे बयरो से मा बयरो बां तैफायहा नायनि के जों खमायो जे द सेंसास बिबरणी नामखनाय सेंसास बिबरणी बो आके सादिन त्रिपुरा सेंसास दङ
Republican ma a statistical account of Bengal W.W. Hunter orang di sini guru ni kau siapa tu yang ada kau siapa tu apa nak report kamu sini jadi Cottogram ni fine rao kau tu kare Cottogram thangnya sih bro tu mah betul tik akhir thamam bro ni thang Tripura se thong ke Tripura thangnya uci ekta সময় ke karena karena terap payah baik dah ke Tripura ni yang ram thang po le thang payah Tripura po Tripura ni Rajabari Tripura ni Shenobahini ake Tripura ni je Shenobahini Senapati uner apa group bang matong abaron tiklaya saat matong nak ni ake bo no main kau tinin ke boyo shekmani apa reference select na Bangla bai ekta note shekma apa no Bangla bai kama ke sasinai ke tahu kau ke ucap di nai je kau ke Cottogram thane role Tripura ni thamse ke Tripura ro uci kerap ya buat ekta date tere mak ke Cottogram dulu tham pun apa le tham ya Tripura mainstream Tripura ni mainstream tu guru bangma Tripura tunggu apa apa Tripura ni Shenobahini Senapati ketere yo sama ko Tripura tang ke mainstream ko Tripura tunggu apa ni kau ro je semua apa nam Bangla bang institusi ko sasinai Sir, abono adino je CM samani okok nole norok kubunyo dah ni wan soka na binau Texas serai sireng na nang mani. Bung je kau sama na, abo kau sama abang jorang ke salah uci mokro le matung. Je beroleh pathan pensi, itu kau ke dharana mana kai. Ake masane ha, je kuno boi dokar ke semua thonu tu, mana kesaro semua nak ke. Bangladesh sebenarnya Cottogram se bhayo ini abo theke arambo ona pure niti aska abo se amorano nai sake to abo thik Cottogram bhaimo to thik inka abo Cottogram je thaini ro ko je Tripura ni thama abo sasing ke chakamona abo sasing ake njilemo kro ma to Nengle o program ungmani ya golo CM sarbai kok da sahri ne ka obno tui to haing tongkha obno sung samade chano saya ba ok nung kok samane boroni hari saka abrom nung kisah sung nai kha bo bisho bung ekon ko salia ani bhaimi rokomai ta dharana ana abo cha abono tui no boro jani abo sakna ke মুখ্যমন্ত্রী সমবা অ্যাকশন ঠিক চট্টগ্রামে ফাইনফো দङ কে ববরঞ্জন আবন সায়াও সামা আবো ঠিক ন হ্যাঁ যদি মুখ্যমন্ত্রী যদি মিন খেকেনা যে ব্রোলে বাইরেনছে হাতান ফাইমছে আবো মিন খেকে তো রং নাই হ্যাঁ কে জনে ত্রিপুরা নয় আবো ত্রিপুরা সা থাঙে উচি ফেরো যেমন তাও মিজোরামে ফেরো গয়া বতে ত্রিপুরা ধ্বংসে মিজোরাম থাই তাও ফেরো গয়া এরকম ঘটনাও আতা একটা সময় আছে গাবনো ওকুল yang okok no tingo salkia sekang osiram yang ditikil mumbai yang brobo songni lukurok hojak remani je 13 tarik go oro Omorpuro rally khlaijaknai nei kukubunyo ni montrokra Dr. Manik Saha bini kok samano kiflina di riang rokno je Bangladesh ni phayo ni mani akok no rosainya di nei sani khorangti selaimani tini kukubunyo rally khlaijaka aro osiram riani lo yo manjaikha TTADC ni social welfare and social education ni yem doli riang bahyo himikya himbotogo tai kabang kongno aro je riang bo songni lukurok nukjaka Omorpuro nani sin tiri thu jauja ko mangpli tabunu sakomani mangpli Sini Tripura jeni CM Dr. Manik Saha jebabe ke riang rama parbuto Cottogram porbotni haya Tripura o brang bosbas kintu sini dia sunai ide sungki Tripura jeni apa tahu sih
সিএম ডক্টর মানিক শাসনের চট্টগ্রাম বাংলাদেশের ভাই আমরা সংখ্যা এই নাম আয়া সিএম ডক্টর মানিক শাসনের চট্টগ্রাম বাংলাদেশের ভাই আমরা কোন যদি ভিড় না মানে না জজফা হাই কে তো চলে নাই কি চলে কেমছে তো হাই কে তো চলে জোরাতে চলছে তো বাংলাদেশি চলে কিন্তু সব বাংলাদেশি না তো কিছু বাংলাদেশি মাফিয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ মন্ত্রী বাংলাদেশি মাফিয়া 30-40 লাখ নি কেন হাওয়া তো কিছু বাংলাদেশি মাফিয়া বিনি কম সে বাংলাদেশ নি মাফিয়া বহুত সমুহ আমি পরকে তো কিন্তু সিএম ডক্টর মানিক শাসনের চট্টগ্রাম বাংলাদেশের ভাই আমরা কোথায় না মারিয়া আগামী দিন যে বসি সিএম ডক্টর মানিক শাসনের বাংলাদেশের ভাই আমরা কোন না সুবিধা মানে 13 তারিখ হাই কে তো চলে নাই সভা কথা চলে নাই বিপ্রসাঙ্গে সভা কথা চলে কা ওয়ার্কার নিয়ে সভা কথা চলে কা 23 তারিখ বাংলাদেশ মর গিয়া সারা ত্রিপুরা সুবিধা খানি করছে সিনিসুর সাথে ত্রিপুরা উনি তো খানি করছে শুরু করছে শুনো তো কিন্তু ত্রিপুরা বাংলাদেশ সমর্থন করছে আগামী দিনে চলতে মাত্র চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ভাই সমর্থন করছে ইলামা শুনো চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ভাই আমাদের কোন বাংলাদেশ ভাই আমাদের কোন ফিরম না রে চলে নাই চলে এই ডাক্তার মানিক সাহেব ডক্টর মানিক শাসন চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ভাই আমাদের কোন ফিরম না রে আরো জায়গা কমবে খাবলে তাজে বুকুক চং চবা ত্রিপুরা মিটাই খালিয়া সাল ব্রুম ব্রুম হেকা হাই ওয়াইসেবা রোমান স্ক্রিপ ওয়াইসেবা ইলিগেলি মাইগ্রেন্টস ওয়াইসেবা বুজা টক জাগানো ওয়াইসেবা ডিএম বাই লাসি মর জাগানো ওয়াইসেবা বাকিও সিএম नि कक खाइसा बायनो खादु खुफनानै साजागानो आबायखौनो हानां पिनां साथ पिदक खाइजागि दङ होनो अबरखनो साल ब्रुम ब्रुम चबा खालाय दङ अ चबनि रेजाल्ट खेमानिया फियाबा जेब्रक चबा खालाया आबरखनोकै मानथेरलाय दङैबनि नालाय दङैबनि लुकजाखा अ हारि बरनो रायकस नामजाक माहाय ओंखाबो যেমন অমৃত মন্থন কাছাই ফেপ্রুও যে অমৃত বাগি খারপুরও রায়ক সংনকা খারিয়া তন্মাহাই আমাকে মানছে তনজাকসিউ কিন্তু অরব আসলকা অহানি বছর কিন্তু অহানি বছর মানথাইকে মাইয়ানি দङ আবাইকে সেপ্লে জানি দङ মাহাইक्राइ दंखा পরিকে খাবল তাতে বুকুক চং সেপ্লে মানি কগ সামাসে অর কোন কাই কোন মিনিং সামানিয়া ইকে আমাহাই नै दङ इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स को सालब्रुम ब्रुम फाइट दङ आबनो मथांबाया सरकार तिनी मान दजना फाइके खरखासर मानजांना इंगे को खरसा मानजाव खातिनि नो खुंखासा बांग्लादेश नि बर बासि जाति बर बेरnya हनि फाइये सराय खरक नै बोरै खरक नै सरा खरक नै थाइनाय नो खुंनि अरो बांग्लादेश नि फाइट दं फाइजा नो बर आबो लागा दं इंगे ओ बांग्लादेश नि अबहाय अंकरक नति जां जोंजालक नति ने बुफुर पार्टी सिनाय बुफुर याकाक सिनाय आबोगिनो एमएलए रंजित देवबर्मा संबुसकांनि 23 तारिखो सारा त्रिपुरा सरजन बमदागो जे त्रिपुरा सरकार मानथे मायांनाय आउ गलाखि इम्पोर्टेन्ट हाइनो उइ दंखा फरिकाव इलिगेल इमाइग्रेन्ट सकनो रमनिया गुलो रमनेर आबो किन्तु खवाइनि लुकुराव चुबा चुबाइनो अबर माले मानजाक सिवो नाइनेजि हा आइति ताम ताम खेबो लाइजाइ नाइ मान खाइ मानजानाय मानजाय दङ मानजाय बाहाय राय दङ इंगाके बरनि आरि कराक ओंखा बरनि केम कराक रजाखा होम मिनिस्टार बखाखै स्वराष्ट्र मन्त्रि बखाखै बीएसएफ नि बखाखै कराक नाय मथांखा नि बारो अब्रं तो निमानिया त्रिपुराओ बेलाय केबेल ओंलाय सका आगि बंखा ताग बंनि दङ जेसपर सिरि खगजाकदि जेसपर रिफ्रिजाक दि खारिया नि माहाय हाता नायदि अमांगबि किसा আনুমানিক 11টা আমরা খবর পাই কোয়াইজেরি সমিতিতে বাংলাদেশি পাবলিক ডিটেইন করে রাখছে তারপরে আমরা ওয়াইপিএস এবং সুভাষপাড়া আউটপোস্ট যৌথভাবে আমরা পাবলিক যৌথভাবে আমরা ডিটেইন করি কোন জায়গা থেকে তার বাংলাদেশি त्रिपुरा हास्टेनि सातक जाय दंमानि सरकारनि फान केबेल मानि हाइनो हाइ नगजाकमानि बिसिं रगनतिनो तिनि पटिसरी आमसायो सीपीएम पार्टी अफिस बखकजाकमानि थाइरनो थाङि जायखिया एलओपी जितेन्द्र चौधरी बकक सिलचका बीजेपी पार्टी तेकेसा मुंखा बुई पार्टी बुई काहनु नाइमेया बुई चारमु नाइमेया बखक नाइनि सेका नायदि एलओपी जितेन्द्र चौधरी खुगो पार्टी अफिस बखकजाकमानि यागुलो थाङि नाइ
বিজেপি ন তাই হাপাংনো সেজামানি কক্তমা এই দলটা বর্বর। সে সময়তে অটল বিহারী বাজপেয়ীও জীবিত ছিলেন এবং বাজপেয়ী মহোদয়ও তার সে বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে পারেননি। সেই কথাটা যে কতটুকু বাস্তব, এবছর নাকি আরএসএসের 100 বছর তারা উদযাপন করছে, দেশপ্রেমের মন্ত্রে নাকি তারা দীক্ষিত। আরএসএস ভারতীয় জনতা পার্টি নিজেদেরকে দাবি করে তারা রাষ্ট্রবাদী, অর্থাৎ রাষ্ট্রের হিত, রাষ্ট্রের ধর্ম, রাষ্ট্রের নীতির পূজারী। আর এই যে চিহ্নগুলো, এই যে এই পার্টি অফিস বোধহয় কতবার হয়েছে? 5বার লুট করছে, দুবার লুট। তাদের যে রাষ্ট্রীয় ধর্ম, রাষ্ট্রবাদী, সংবিধানের প্রতি তাদের যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিদর্শন হলো এটা। জ্যোতিবাবু যে বলেছিলেন এটা বর্বর, তারা তাদের বিরুদ্ধে এই শব্দটা মুছতে চান না। গতকাল ছিল বীরচন্দ্র মনু শহীদ, তাদের শহীদানের ৩৫তম দিবস। স্বাভাবিকভাবেই এই শহীদদের পরিবারের লোক, সহযোদ্ধারা মালা দেবেন, স্মরণ করবেন। এই অনুষ্ঠান তো কারোর বিরুদ্ধে হবে না। আর এই ঘটনা ঘটেছিল 1988 ইংরেজিতে, তখন ত্রিপুরাজ্যে বিজেপি সরকার ছিল না, কংগ্রেস দলের সরকার। বিজেপির নাম উচ্চারিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই, কিন্তু এই দিনটাটিকেও তারা উদযাপন করতে দেবে না। যে আরএসএস বিজেপি যে এই দেশের ইতিহাসকে পরিবর্তন করতে চায়, সত্যকে পাল্টিয়ে চাপা দিয়ে তাদের যে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করা, সংবিধান রচনার সময় বিরোধিতা করা, নামকে ওয়াস্তের লোক দেখানো, সংবিধানের নামে শপথ গ্রহণ করলেও নরেন্দ্র মোদী পার্লামেন্টের সিঁড়িতে কপাল ঠেকিয়ে যে গণতন্ত্রের মন্দিরে প্রবেশ করছি বলে প্রচার করলেও এরা তো মোটেই যে এই গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করেন না। ত্রিপুরা হলো তার নিদর্শন। এবং এই বীরচন্দ্র মনুর ইতিহাসটাকেও পাল্টিয়ে যে অন্য দলের দুর্বৃত্ত যে আমাদের কমরেডদের মারতে এসে প্রতিরোধে যার প্রাণ গেছে, এটা নাকি এখন তাদের সই। তো এদের প্রতি ধিক্কার ছাড়া আমাদের বলার আর কিছু নেই। এবং তারা কেন এগুলো করছে? গত 7.5 বছর অপশাসনে আজকে তারা জনগণের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আজকে বিচ্যুত। কাজেই বিরোধী দল, বিশেষ করে সিপিআইএম যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, সিপিএম যদি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কথা বলার সুযোগ পায়, তাদের এই মুখোশগুলো খসে পড়বে। খাবারে তাহলে খুব চং বুকুনা যে সিপিএম রব খাদোজাক বং পার্টি অফিস বকুজাবন বাগै आंगोर काहे साननि पविथका मन्त्रीफ्रा डॉक्टर मानिक साहब दिल्ली बीजेपी नि टांगनो कतर तिनि बदलनि जनरल सेक्रेटारि बीएल सन्तोष बैथांनि मालाइखा यांगो त्रिपुरा हास्टेनि थुरनि हालक मथनि संमुतां बस्कांनि चबानि एलएम रगनतिनाय कक सालायनि बागै बावैसा फासिं बीजेपी नि प्रेसिडेंट नि मेयर पाइथाङै हायनि मातंखा दोंलक गै प्रेसिडेंट साबुंनायाव तागो कन्फार्म साखलाय को सेंट्रल बखाखै ताइ कायसे कक राज्यव एलायंस सारा सिंगल पार्टी सिमी बुद्धा कप्लाई नो आमनतिनि एनालाइसिस खालै दंलायो चेष्टा खालै दंलायो बरगो राजनीतिनि प्रोग्राम हुनै थांगांके तो रिफ्रिज जागो बोजागो बाकियाव फायि किरिङो यै किन्तु बर मन की बात हिनगो थाङै हाबैनाय दङ पारावो इंके इंडिजिनास डे बा माहाय कुनु शुभ अवसर मन की बात निरगो करं करं जागाव पारावो हाबदा चेष्टा खाय दङ किन्तु बरनि सपोर्ट आसु मायाङि दङ गाय आबाहायनि बागिनाय चेष्टा खायमाने उलबो उंया हुङै ताबो दिल्लीयाव ताबो सिद्धान्त नाहा तुमुङो एलायंस सारा
batainya hingga ke dor keplai jangan ni senjangnai tumuno alliance sarano keplai ngo ni hingga ke borok bunyi man thanyo dia phano rui choli sinai jodi alliance nango ni kle ti pramo thaba IPF ti borni man thai ma sagor ri alliance ingla khai bas kango je bap nu hori tongmani inke tumuno IPF ti ti pramo tha thanjangi thangke to abo to mas ba kiri sinai BJP ro ba je kono party abai kaisa halok situation no tongta abai jorao no phadikai hasteo hapangni sangmotang jolin tongo inke youth and sports affairs bkhakti mantri Tinku Rai baskarni salo je unity run thanchani khasik mong batai mong nai abo kaisa district go kaisa date nai 8ta district go 8ta nai tai Agartala west kheto sodor nai abo haino tini press meet khai saikhnarka youth and sports affairs mantri Tinku Rai পোর্টাল ডিজিটাল প্রচার অভিযানের শুভ উদ্বোধন করেন। এই পর্যায়ে একটি সোশ্যাল মিডিয়া রিল প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ লেখা প্রতিযোগিতা এবং সর্দার অ্যান্টারি 150 ইয়ং লিডার প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। এই প্রোগ্রামের অধীনে নির্বাচিত 150 জন বিজয়ী জাতীয় পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে। অর্থাৎ আমাদের রাজ্যে মাই ভারত পোর্টাল আপনারা সকলেই জানেন, আগে যেটা নেহেরু যুব কেন্দ্র নাম ছিল, এই মাই ভারত পোর্টালে যারা রেজিস্ট্রেশন করবে সেই রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার থেকে 150 জন যুবক যুবতী যারা সিলেকশন হবে তারা জাতীয় স্তরে যে পদযাত্রা হবে সেখানে তারা অংশগ্রহণ করবে। এটা সর্দার @150 ইউনিটি মার্চ দেশব্যাপী নিম্নলিখিত পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে, যেটা হচ্ছে জেলা স্তরে পদযাত্রা 31 অক্টোবর থেকে 25 নভেম্বর 2025, অর্থাৎ 31 অক্টোবর থেকে 25 নভেম্বর এই বছর আমরা আয়োজন করব, যেটা আমাদের প্রত্যেকটা জেলাতে 8 থেকে 10 কিলোমিটার করে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেকটা জেলায় আমরা 8 থেকে 10 কিলোমিটার পদযাত্রা অনুষ্ঠিত করব। আমাদের আগরতলাতে যেটা হবে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে, সেটা আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব মুখ্যমন্ত্রী যেন থাকেন। বাকি যে পদযাত্রাগুলো হবে সেখানে আমাদের সাংসদরা, মন্ত্রীরা, বিধায়করা, অন্যান্য জনপ্রতিনিধি যারা আছেন তারাও সেখানে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। এবং এই পদযাত্রার আগে আমরা প্রত্যেকটা স্কুল, কলেজ সেখানে আমরা বিভিন্ন সেমিনারের মাধ্যমে সেখানে বিভিন্ন কুইজ কম্পিটিশন বা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনী নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সেমিনার, কথা নাটক, এই ধরনের অনুষ্ঠানও সেখানে করা হবে। একই সঙ্গে যুব সমাজের মধ্যে নেশা মুক্তি ভারত নির্মাণের জন্য তাদেরকে শপথ গ্রহণ করানো এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্বদেশী মেলা, অর্থাৎ সেই সমস্ত আমাদের যে পদযাত্রা হবে সেই পদযাত্রার পাশাপাশি স্বদেশী মেলারও আয়োজন করার লক্ষ্য রয়েছে। সেখানে যেন আমরা স্বদেশী মেলা করতে পারি বা স্বদেশী যে জিনিস গ্রহণ করার জন্য মানুষকে মোটিভেট করা এবং স্বচ্ছ ভারত যে অভিযান সেটাও সেই অনুষ্ঠানে থাকবে আমাদের পদযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে। পদযাত্রার সময় অংশগ্রহণকারীরা সর্দার প্যাটেলের মূর্তি বা প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ বা আমাদের দেশের যারা Kapali kata kok chong tai kisah kok thum mani yaklo joran kok panda pai sinai tini BSF Salbagan head office ni kaisa sakle mongo sadaka mia hor kotugo sipai jolan ni box nogor ha ariwo nok khungchao naitugui 16 কোটি টাকা rangbarni yaba tablet manka tai apa timmo kerja boku khorchona boromkha mia horni 11টা 10 মিনিট ni hor nismi horni duita jora naituk mungo o brini nogo o bokuni nogo no ganti wo no hakuroi 16 কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট মানখা নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো ni Agartala ব্রাঞ্চ কথালাই ও চাসামুং মানমানি কক্টমা আমনো কারিবো তিনি দিল্লি কেতাল কেন্দ্রনি রাং মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মালাইখা মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা তাই কগলামো যে ফাতারনি চুবাচু মানমানি যে স্কিম তংমানি আবাহাই ni rang te habang rari nangmani kogrongno tui saika tai auli amchai berai khiri tai Agartala municipal corporation ni hamkrai rokno tui nai kabang the rang roknan bagai kok saimani kok toma yang panchayat mantri Kishore Burman bahaya 30 panchayat ni hamkrai ni regui meeting khai tongo waisa 3 mas waisa meeting khai nyamon tini khlaijakka মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক শাহ দিল্লিও মালিমান কক সাকানো পাকিস্তাননি খরচা ব্रै সাব্রুম রেল স্টেশনাव মিয়া হর মানজাকা পাকিস্তাননি ब्रै बिनि बुंगाके लुइस निकाट बानु
নখা সালটামনি পুলিশ ইমানদার হজা খাবানো দরবানক তৈ বনে তিনি দরবানগ রহকা পুলিশ 15 অক্টোবর তাইসা হাই হাই দরবানগ 30,000 নাই তিনি জরান কক পান্নাসুন সিতং খা তাইসা কুবলি কক মতই ফাইসেলেনি কক কাসারো যতনা হামবাই